प्रभु जीशुंक मधुर नाम रे मु आपण मानकु आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। आज यह कार्यक्रम मध्य आपण मानकु प्रभुंकर वार्ता परिवेषण करने पूर्वर आसंतु आमाने प्रार्थना मध्य जीवा। दयामय स्वर्गस्थ पिता, आपण पवित्र नामर प्रशंसा स्तुति एवं धन्यवाद करुछु। आज यह उपासना मध्य आम प्रत्येक प्रभु प्रार्थनार सहित आपणकर चरण तले निज निजक समर्पण करुछु। यही प्रार्थना करुछु प्रभु जे आपण आम समस्तक सहित कथा हेबे, आपणकर वार्ता बुझिबा निमंते आपणक आत्मांक द्वारा आम प्रत्येक को आपण साहाय्य करंतु। प्रभु पुणी थरे निजकु पुणी मोर प्रिय बंधुवर्ग प्रत्येक को जो माने ए कार्यक्रम देखुछंती प्रत्येक को आपणकर बलवंत हस्त तले रखी यही प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशुक नाम रे मागुअछि, आमेन। आज प्रभुकर वाक्य शुणा पूर्वर आसंत माने गोटे भक्ति संगीत शुणा, पुणी गीत माध्यम प्रभुक प्रशंसा एवं स्तुति करिजिबा, कारण से समस्त गौरव एवं महिमा पाइबा निमंते योग्य अटंती। आज ध्यान निमंते शास्त्र गोटे अंश पढ़ा जे आपण माने पाइबे माथ्यू लिखित सुसमाचार 5 अध्याय 48 पद। एठार प्रकार लिखा जाए, अतएव
ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆଜି ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଛୁ। ସିଦ୍ଧତାର ଶବ୍ଦ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ଆସେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି ସେହି ଜୀବନଯାପନରେ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି? ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେ ପର୍ବତ ଉପଦେଶରେ କହିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଆପଣମାନେ କିପରି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରୁ ମୁଁ କିଛି ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, ମାଥ୍ୟୁ 5 ପର୍ବ ତାର 43 ପଦରୁ 48 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଏଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣିଅଛ ଉକ୍ତ ଅଛି, ତୁମର ପ୍ରତିବାସୀକୁ ପ୍ରେମ କର ଓ ତୁମର ଶତ୍ରୁକୁ ଘୃଣା କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବ। ସେ ତ ଦୁଷ୍ଟ ଓ ସନ୍ଥ ଉଭୟଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ କରାନ୍ତି, ପୁଣି ଧାର୍ମିକ ଓ ଅଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି ବର୍ତ୍ତାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କି ପୁରସ୍କାର? କରଗ୍ରାହୀମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଦି କେବଳ ନିଜ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କର ତେବେ ଅଧିକ କ'ଣ କର? ବିଜାତୀୟମାନେ ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ତାହା କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଅତଏବ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେପରି ସିଦ୍ଧ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହୁଅ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ତରର ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଅନିଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ବିନାଶ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ବାଧାର କାରଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁକାରୀମାନେ, ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ଥାପନକାରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏହି ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ସିଦ୍ଧତାର ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ? ବିଶେଷ କରି ବାଇବଲରେ କାହାକୁ 420 ବୋଲି କୁହାଯାଏ? 420 ପ୍ରଥମ ଜହନ 4 ପର୍ବ 20 ପଦ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଦେଖୁଥିବା ଭାଇକୁ ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହଁ ତାହେଲେ ତୁମେ ଦେଖିନଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିପାର? ଯଦି ମୋର ବାପାଙ୍କୁ, ମୋର ମାଆଙ୍କୁ, ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ମୋର ସହବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ, ମୋର ସହନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରେମ କରିପାରୁନାହିଁ ତାହେଲେ କିପରି ମୁଁ ଦେଖିନଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିପାରେ? କଲୋସିୟ 3 ପର୍ବ ତାର 12 ପଦ ଏବଂ 13 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ, ଆଉ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ ତେବେ ଏକକୁ ଆରେକ କ୍ଷମା କର। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କର, ଏହା ସିଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରେମକୁ ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଏହା ମୋତେ ସିଦ୍ଧତା ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ। ଇସ୍କାରିୟତ ଯିହୁଦା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲା ପରେ ଆସି ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ ତାର 49 ଏବଂ 50 ପଦରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୁକ 23 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରହାରିତ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ, ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ କଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶ ଉପରୁ ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ପିତ ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ଡିମାଣ୍ଡ କରେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନ୍ତର ସହିତ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ମୁଖ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶତ୍ରୁତାର ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସିଦ୍ଧ କାହିଁକି ହେବେ? କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା ଅତି ଜରୁରୀ ଏକ ଗୁଣ ଅଟେ।
एठा लिखा जाए तुम स्वर्गस्थ पिता जेपरी सिद्ध तुम्हें माने सही परी सिद्ध हुओ। द्वितीय विषय जदि आप सिद्ध होगा चाहती माथ्यू 19 पर्व 21 पद लिखा जाए यीशु तांको कहिले जदि तुम्हें सिद्ध होगा इच्छा कर तेबे जाई आपण सर्वस्व विक्रय करी दरिद्र मान को दान करो आउ तुम्हें स्वर्ग रे धन पाइब पुणी आसी मोहर अनुगमन कर। द्वितीय विषय जदि आप सिद्ध होगा चाहती ताले धन प्रति आपणकर आसक्ति को कमाइबा को पड़िबो। प्रथम जोहन 2 पर्व 15 पदरे संसार किओ बा सेथिरे थिबा विषय को प्रेम न करो। एफिसियो 5 पर्व 3 पद लिखा जाए लोभ नामरे सुद्धा तुम मान मध्य स्थान न पाओ। मोर प्रिय माने धन प्रेम समस्त अनिष्टर मूल कारण अटे। आज समय रे धन प्रति आसक्ति दिनक दिन बढ़िबार लागिछि। लूक तार 8 पर्व 14 पद लिखा जाए जे धनर माया चापी पकाए और प्रभु को वाक्य यह स्पष्ट भाव में कहे जे माने धन को प्रेम करती से माने अति कष्ट ईश्वर राज्य में प्रवेश करेंगे। धन हुए तो आपणकर यही जीवन निमंते अति जरूरी परि मन ही पारे किंतु यही धन दिने आपण को ईश्वर राज्य वंचित करि पारे। जदि सिद्ध होगा चाहती तेल धन प्रेमर आसक्ति आपण काढ़ी दियो। प्रभु जीशु ख्रीष्टर जगतर रहणी काल किपरि थिला से गोटे गुहाल घरे जन्म हेले बढ़ई परिवार प्रतिपालित हेले से परवर्ती खाद्य से कौटी खाइबे जानती नहीं तांकर मुंड गुंजिबा निमंते स्थान नथिला। से कहूतिले जहार 2टी वस्त्र अच्छी से गोटे दान करू। एथुर आमे जानि पारछु तांकर वस्त्र मध्य अति कम थिला। एपरिक से मृत्यु भोग कला परे तांको समाधि देवा निमंते तांकर निजर कबरटीए मध्य नथिला। जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट एई जगत रे गोटे निर्लोभ धन प्रति आसक्त नथिबा गोटे जीवन काटिछंती ताले आपण माने ताहांकर अनुकारी भाव में जीशु को जदि अनुकरण करबा पई चाहंती ताले कि प्रकार आपण धन को प्रेम करि पारिबे। आपणकर धन प्रेम हुए तो आपण को स्वर्गरु दूर को नहीं जाई पारे। जदि सिद्ध होगा पई चाहंती ताले धन प्रति आपण आसक्ति कमांतु। कोलोसियो 3 पर्व 2 पद लिखा जाए ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त होगा निमंते पार्थिव विषय आसक्त हुंतु नहीं ऊर्ध्वस्त विषय आसक्त हुंतु। यह प्रभु आपण ठारू मो ठारू चाहती से निमंते बाइबल लिखा जाए समस्त प्रकार लोभरु सावधान होई था। तृतीय विषय जदि आपण सिद्ध होगा पई चाहती ताहा आपण मान पाई परिबे जाकुब तार 3 पर्व 2 पदरे एठार प्रकार लिखा जाए जेणु आम्भे माने समस्ते अनेक विषय झुंटी पड़ू जदि कई वाक्य झुंटी न पड़े तेबे से सिद्ध पुरुष। एठा आम देखुचु जदि आप सिद्ध होगा चाहती ताले आपणको आपणकर जिह्वा को नियंत्रण रखा पड़ो। कोलोसियो तार 4 पर्व 6 पद लिखा जाए तुमମାନଙ୍କର वाक्य सर्वदा मनोहर पुणी लवण स्वादयुक्त हो। एफिसियो 5 पर्व 4 पद लिखा जाए अनुपयुक्त कथा आम कहवा ना असार कथा कहवा ना हास्य परिहास माने करवा ना। आपण माने जहाँ कहिछंती मोर प्रिय माने आपण मानक समस्त कथा दिने विचारित होबो। तेणु मुझे आपण मानक सम्मुख रखापी चाहे जदि आप सिद्ध होगा निमंते चाहती ताले आपणकर जिह्वा को आपण आयत रखंतु। हितोपदेशता 17 पर्व 27 पद लिखा जाए जे अल्प वाक्य व्यय करे से ज्ञानवान और बाइबल रे कथा लिखा जाए बहु वाक्य रे अधर्मर अभाव न थाए। मोर प्रिय माने कई जने कहिचंती मनुष्य वृद्ध हेले तार दांत न झड़ी जदि तार जिह्वाटी झड़ी पड़ी था केते सुंदर होई था कारण ये जिह्वा समस्त अनिष्टर मूल कारण अटे। थरे जिह्वा दांत को कहूँ सब बेले तू बाहर देखा जाऊछु थरे मते बाहर को छाड़ुनु। दांत से मने मने कहिला तू भितरे थाई कि तू एते समस्या करूछु जदि मु तते बाहर को छाड़देवी तू कौन न करिवु। तेणु प्रभु कौन करिसंती ए जिह्वा को कंट्रोल रे रखिबा निमंते मनुष्य को दांत देइसंती। या दांत नुहे यह कांथ अटे। चतुर्थ विषय मुझे कहवाई चाहे जदि आप सिद्ध होगा निमंते चाहती गीत संहिता तार 19 पर्व 13 पद एठारे स्पष्ट भाव में लिखा जाए जे सिद्ध होगा निमंते मते कौन करने को पड़ो। दुस्साहस जनित सब पापरु ही अपना दास को अटकाई रख ताहा सब मो पर कर्तृत्व न करू तहिरे मु सिद्ध हेबी। जदि आप सिद्ध होगा निमंते चाहती चतुर्थ विषय दुस्साहस जनित पाप आम सिद्ध होगा निमंते चाहूँ किंतु पापर अधीनता मध्य जीवन यापन करुछु। पाप को पाप भाव में देखंतु कारण दुस्साहस जनित पाप आपन को सिद्धता आड़ को कढ़े नहीं न थाए। आज समय रे आम एक पापपूर्ण समाज एक भ्रष्ट एक कलंकित एक दुराचारी समाज मध्य बास करुछु जो स्थान रे सिद्धता स्थान नहीं
किंतु बाइबल परमेश्वर यह आम ठार डिमांड करती, यह आम ठार चाहती जे दुस्साहस जनित पापरू आम दूर रहिबु। आजिर समय पाप करने निमंते मनुष्यर दुस्साहस बढ़ी जाइछि। आज मनुष्य स्वेच्छारे पाप करी चली भावुछि मु ए प्रकार पाप करी चली थी। मोर प्रिय माने स्वर्गर परमेश्वर आपणक ठारू आ मो ठारू या चाहती जे पूरा माने सिद्ध हबु। जदि सिद्ध होगा निमंते चाहती ताले दुस्साहस जनित पापरू दूर रहिबा पई पड़िबो। लूक 6:40 लिखा जाए जे प्रभु परमेश्वर चाहती आपण आ मु जेपरि ख्रीष्टक तुल्य सिद्ध देखा जीवु। प्रभु चाहती तांकर प्रत्येक संतान माने से माने सिद्ध भाव देखा जातु। पुणी थे ये प्रसंग को आपण मान सम्मुखें रखापी चाहे। जदि आप सिद्ध होगा निमंते चाहती ताले प्रथम विषय आपण को जो मैंने आपणकर प्रेम पाइबा योग्य नुहति से प्रेम करने को पड़ो। द्वितीय धन प्रति आपणकर आसक्ति कमाइबा को पड़ो। और तृतीय आपणकर जिह्वा को आपण को बशीभूत करने पड़ो। और चतुर्थ दुस्साहस जनित पापरू आपण दूर रे। मोर प्रिय माने प्रभु आपण मान को साहाय्य करंतु जेपरि आपण माने सिद्ध देखा जिवे। कारण प्रभु कहउछंती आम्भे जेपरि सिद्ध तुम्हें माने सही परि सिद्ध हुओ।
ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପୁଣି ନିଜ ନିଜକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେପରି ଆମେ ସିଦ୍ଧତା ପଥରେ ଆଗେଇ ପାରିବୁ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ସମୟରେ ବାସ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିପାରୁନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଯେପରି ସିଦ୍ଧ, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ସିଦ୍ଧ ଦେଖାଯିବ। ଅନୁଗ୍ରହକାରୀ ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମେ ସିଦ୍ଧତାର ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ ପ୍ରତି ଆମର ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସେ ଧନର ଆସକ୍ତିରୁ ଆମକୁ ବାହାର କରିକି ଆଣନ୍ତୁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାହାର ଜୀବନ ହରାଏ, ତେବେ ତାହାର କି ଲାଭ? ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖାନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଯେପରି ଆମର ଜିହ୍ବାକୁ ଆମେ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବୁ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପାପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପିତା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।